Hola, ¿cómo 안녕하십니까? están? 오늘은 출애굽기 Hoy 5장과 6장에 vamos 대해서 a 말씀을 같이 compartir 나누기로 합니다. sobre Éxodo 먼저 성경을 capítulo 우선 5 y capítulo 6. 출애굽기 5장 1절 말씀부터 Vamos a 먼저 leer capítulo 읽어보겠습니다. 5, Éxodo, versículo 1. 후에 Después 모세와 Moisés 아론이 y Aarón 가서 바로에게 entraron a la 이르되 presencia de Faraón y le dijeron, 이스라엘 Jehová, 하나님 el 여호와의 Dios de 말씀에 Israel, 내 dice así, 백성을 보내라. deja ir a mi pueblo a 그는 celebrarme 광야에서 내 fiesta en el 앞에 들기를 desierto. 지킬 Y 것이니라 Faraón respondió, 하시니 ¿quién es Jehová para que yo oiga su 바로 voz 가로되 y deje 여호와가 ir a 누구냐니라 Israel? 그 말을 듣고 Yo no conozco a 이스라엘을 Jehová, ni 보내겠느냐. tampoco dejaré ir a 나는 Israel. 여호와를 알지 못하니 Y ellos 이스라엘도 dijeron, 보내지 아니하리라. el Dios de los hebreos nos ha 그들이 가로되 encontrado. 이는 하나님 우리에게 Iremos, pues, 나타나셨으니 ahora, 우리가 camino de 3 días 광야에 por el 가서 desierto, y 우리 하나님 ofreceremos 여호와께 sacrificios 희생을 a 드려 Jehová nuestro 하옵나니 Dios, para que no 가기를 venga sobre 허락하소서. nosotros con peste o con 여호와께서 espada. 언약이나 칼로 우리를 치실까 두려워하나이다. Entonces el rey de Egipto 애굽 les 왕이 dijo, 그들에게 이르되 Moisés y Aarón, 모세와 ¿por 아론아 qué 너희가 hacéis 어찌하여 cesar al 백성을 pueblo de 역사로 su 치게 하느냐. trabajo? Volved 가서 너희의 역사나 하라. a vuestras tareas. 거기까지만 Hasta 읽겠습니다. ahí hemos leído. 모세는 Moisés 하나님의 escuchaba la palabra 말씀을 de Dios 듣고 ante el 바로 faraón 앞에 서서 하나님이 y 말씀을 está 전하고 hablando 있습니다. de la palabra de 신기한 Dios. 것은 바로가 들으면 Faraón 따라 안 no le hace 하거든요. caso. 귀로는 듣는데 여기 보면은 Dice, 첫 마디가 바로가 뭐라고 Faraón 하냐면 dice, lo primero que dice, 여호와가 누군데? ¿quién es Jehová? 하나님 누군데? ¿Quién 내가 es 그 말을 Jehová para que 듣겠냐? yo oiga su voz? 내가 어떻게 이스라엘 백성을 ¿Cómo voy a 보내겠냐? dejar ir a Israel? 나는 여호와를 알지 Yo no conozco a 못하니 Jehová, 네 말 ni 듣고 이스라엘 tampoco 백성 dejaré ir 보내라. a Israel. 제가 과거에 Anteriormente, 하나님을 믿기 cuando 전에 제가 pienso en cómo vivía 살아갔던 antes de 제 conocer a 삶을 Dios, 보면은 cuando me decían, vayamos a la iglesia, y 제가 yo no 이해를 entendía. 못했어요. Yo pensaba, 그때 제 los 머릿속에 que se congregan a la 교회 iglesia 다니는 son 사람보다 tontos, 모자란 사람. no están bien 정신적으로나 psicológicamente, les 신체적으로 falta, tienen 좀 una 부족하다. falencia. 아니 자기가 열심히 살면 되지. Tienen que 뭘 vivir 누구 도움을 받을 필요가 esforzándose, pero 있겠습니까? ¿por qué quieren ayuda? 몸이 약하거나 정신적으로 Si 문제 있는 físicamente 사람이 tiene algún 도움돼야 problema o 이해를 mentalmente 할 수 tiene un 있겠지만 problema, entonces 멀쩡한 sí, se 사람이 entiende. 기도해도 저는 Pero 이해를 una 못하겠어요. persona que está bien física y 열심히 mentalmente 살면 되지. tiene que trabajar y echarle ganas. 노력하면 되지. Tiene que procurar de salir 그런 adelante. 마음에 사상에 잡혀 살던 나에게는 Yo pensaba así, 이런 이야기 전혀 안 맞았죠. esto no concordaba 이 바로 conmigo. 왕이 Era como este 저 faraón. 같다는 마음이 들어져요. Yo siento que yo o el 그 faraón era 이유 중에 como yo. 하나가 제가 어렸을 때에 Y una razón es que cuando yo era pequeño, 종교들 굉장히 마음을 닫을 수밖에 없었던 algo 이유가 sucedió en mi 있어요. vida cuando era muy 그게 joven 뭐냐면은 que me hizo cerrar el corazón 지금도 살아 계신 저희 hacia la 큰 형님이 religión. 계시는데 Mi hermano 젊은 mayor 시절이었어요. todavía está vivo. 그때 제 나이가 6살 Cuando tenía 때인가 6 años 가족여행을 más o 많이 menos, 하는데 yo 지금도 몇몇 me 장면이 acuerdo 생생하게 기억이 나요. de ciertas escenas, de momentos. 그때 태극도라고 하는 도를 믿 지금은 그 종교가 없어진 Había una 거예요. religión que se llamaba 그래서 파생된 Tegukdo. 다른 종교는 있는지 No sé si 모르겠지만 todavía existe esa 태극도를 religión, 믿으면서 pero 끝없이 우리들에게 이야기해 y nos 주던 게 decían de esta religión 지구 que 종말, viene el mundo, que viene el fin del mundo, 이 지구의 중심의 나라가 que el 대한민국이다. centro, el país central
대한민국의 del 중심은 planeta es 부산이다. Corea 그럴 때 y que el 모르죠. centro de Corea era Busan 부산의 중심은 y el 반송이다. centro de Busan es 반송이 Pansong 어딘지 y yo ni 이렇게 idea sabía dónde estaba eso. 그 이야기를 끊임없이 Nos decían eso 저희들한테 이야기를 continuamente 했었습니다. sin cesar. 그리고 이제 거기서 하는 어떤 Y 주문을 tenían 외우는데 como un canto, 벽에다가 그 주문을 싹 붙여놓고 como una declaración que repetían, 아침에 전신 recitaban 저녁 거기 무릎 a la 꿇고 mañana, a la 앉아가지고 tarde, de rodillas. 그걸 외우는 He 걸 visto 보는데 cómo se memorizaban esto. 그러면서 이제 얼마 Y 시간이 luego de un 지난 어느 tiempo, un 날 día, 뭐 가산이 없는데도 불구하고 그 전도자라 하는 사람이 하얀 두루마기를 viene 입고 este 흰 고무신을 신고 머리에 misionero 갓을 evangelista 쓰고 con una ropa blanca, 한 달에 con 한 두 번이나 zapatos 한 de 번씩은 goma, 이렇게 저희 집을 이렇게 y venía 방문합니다. como una vez al mes a nuestra casa. 그래서 이제 어느 날 Y un día, 되니까 이분이 cada vez 왔다 que él venía, 가면 마구간에 있던 no 돼지가 había, nos quedábamos sin cerdo. 어느 날 보니까 밭이 Cuando venía este 없어지고 hombre, no teníamos trigo, 돈이 없어지고 no teníamos cultivo. 그렇게 수개월이 지난 Pasaron 어느 muchos 날 meses hasta que un día 셋째 형님이 객지 tenía 생활하고 un 있다가 hermano mayor 시골 y él había estado fuera de 그래서 막 casa y luego él 제 volvió 큰형님하고 막 원성이 y él 높아지면서 empezó a 다투고 pelearse con mi hermano 그러면서 이제 그 형님하고 eh, 다투는데 이 y 다툼이 no 끝나지 se paraban de 아니하고 pelear. Por 매달 varios días se peleaban. 그 나중에 이제 Luego me di 알고 cuenta 보니까 제 이제 큰형님이 잘못된 que mi 종교에 hermano 빠져서 mayor, el más grande de todos, 집안에 있는 살림을 él 팔고 se metió en una secta 짐승을 팔고 mala 논을 팔고 y él 밭을 vendió 팔고 sus 부산 animales 가야 된다고 y 하면서 su 다 cultivo 팔아서 y 막 él se lo había 전도자한테 dado en 돈을 받고 dinero a este misionero 부산 가서 que 이제 se 그 quería ir a vivir a Busan, 집 que le iba 땅을 a conseguir 마련하고 una casa, un terreno en Busan. 그래가지고 그 싸움이 No 끝나지 terminó 않았는데 la 나중에 이제 pelea 집안에 entre los 어른들이 dos 다 hermanos 모여가지고 y se reunieron todos los 이 mayores 싸움의 y querían 결판을 como 내려놓은 거예요. terminar ya esta pelea 너는 그 y le 도를 dijeron, ¿tú crees en esa 믿으니까 religión? Entonces ve 부산으로 가라. a Busan. 그리고 이제 재산을 전부 다 남아있는 재산을 다 Y se 내려놨어요. dividió la herencia. 제 이제 형제전이 10남인데 Bueno, 나눌 éramos 것도 10 없죠. hermanos y no había casi nada para repartirnos. 그리고 이제 저하고 제가 너무 Como yo era muy pequeño, 어리니까 어머니하고 저하고 제 위에 이제 누님이 estaba 두 분 mi 계신데 mamá, yo 제 위에 누님은 y mi 바로 위에 hermana. 누님은 저하고 2살 차이고 그 위에는 5살 차이. Tenía dos hermanas mayores, una tenía 2 años más y la otra 5 제 años más 어머니는 que yo. 저하고는 집하고 그 당시에 도로가에 Mi 있는 논 madre 서마지기를 앞으로 딱 정리를 해줬어요. nos dieron un campo de 나중에 알고 그것도 cultivo 가가지고 para mi hermana, pero luego me enteré que 뺏어가고 mi hermano se llevó todo. 큰형님 앞으로 다 등기신 다 해놓고 나중에 주도 안 하더라고. Me quitó esa tierra y 그리고 no 이제 no me la devolvió. 싸움이 끝났죠. Bueno, la pelea acabó 그때부터 y desde entonces 집안의 가세가 길어지는 어렵게 vivimos muy mal. 그때 어린 나이에 Y yo era muy pequeño. 아 종교는 저렇게 싸우는 거구나. Yo decía, la religión hace que te pelees. 종교 참 안 좋은 거다. La religión es algo muy malo. 그러면서 야, 저 종교를 잘못 믿으면 Si te metes en una 삶이 religión 다 equivocada, 해결나는구나. te quedas sin 이게 nada. 어린 내 머릿속에 강하게 Eso se 박혀있는 me 거였어요. grabó 그럼 desde 그때부터 제 temprana edad. 마음속에 Y desde ese entonces 어떤 마음이 들어지냐면
yo sentía 이 종교에 대해서 un gran rechazo hacia la religión. 아주 안 좋은 마음이 있었어요. 그런데 Sentía 같은 마을에 살고 있는 un gran rechazo hacia la 조카의 religión. 성이 있었는데 Tenía un sobrino que vivía en el mismo pueblo y él iba a la iglesia desde pequeño. 탐만 하면 얘가 Cada vez 아들, que él podía, 교회 가자. me decía, vamos a la iglesia. 제가 때렸어요. Y yo le pegaba. 그냥 안 가는 게 아니고 그냥 그만하자. No solo no iba, no solo le decía que no me diga, no sé por qué, 싫었어요. pero odiaba. 그냥 오만 이야기 막 무시하고 Lo menospreciaba, le decía 진짜 막 cosas 소름이 끼칠 정도로 이야기를 하면은 그렇게 막 모욕스러운 말을 하는데도 계속 이야기. 그 친구가 le decía mal, que 저희 no, 선교 안에 어릴 때 초등학교 다닐 때부터 y él estaba en nuestra misión 이 desde la 복음을 primaria, 듣고 escuchó el 교회를 evangelio y él había 모르죠. estado y yo no sabía. 나중에 이제 구원받고 나서야 Después de recibir la salvación, ahí supe. 그때 제가 늘 하는 얘기가 야 Y yo le digo, 하나님을 믿어 먹을 게 나오냐 밥이 나오냐 뭐가 나오냐 si uno cree en Dios que te 닭을 dan 믿으면, pan, 어? si 닭 crees 믿으면 en una 고양이 gallina, la gallina te da huevos. 이런 이야기까지 해가면서 막 Le decía eso, 무시하고 했는데 lo 이 menospreciaba. 바로 왕이 그러고 있는 Y este faraón estaba 네. igual. ¿Por qué? 바로 왕이 하나님을 할 턱이 없죠. Dios, faraón no le conocía a Dios. Si él vive porque él es grandioso, confía en sí. 하나님을 알았으면 이런 말 Si hubiera conocido a Dios, 얼른 듣고 아이고 막 안 그래도 기다렸습니다 하고 막 나오겠죠. 아 그렇게 해야죠. él si conocía a Dios iba a decir, claro, claro, claro que se pueden ir, no se preocupen. 하나님을 모르니까 그 이야기 하기가 너무 Porque 근데 이제 문제는 como no conoce a Dios, 안 보내는 주 끝나는 es 게 lógico 아니고 que hable 이 así. 성경에 보니까 Pero no solo no les envía, sino que desde ese día 이스라엘 백성들에게 empezó 없었던 많은 일들이 일어나요. a ocurrirle muchas cosas a los israelitas. 한번 성경을 찾아볼게요. Vamos a ver 5장 capítulo 5, 6절에 versículo 보면 6. 파로가 Y 자기의 mandó Faraón 백성의 aquel mismo 관역자들과 día a los cuadrilleros del 회장들에게 pueblo que lo 명하여 tenían a su 가로되 cargo y a sus capataces, 너희는 diciendo, 백성에게 de aquí en 다시는 adelante 벽돌 no daréis paja al pueblo 소역의 para 집을 hacer 공로같이 ladrillo, 칠지 como 말고 hasta ahora. 그들로 Vayan 가서 ellos 스스로 y recojan por 칠하라. sí mismos la paja. 또 그들의 Y 전에 les 만든 impondréis 벽돌 la misma tarea de 수요대로 ladrillo que 그들로 hacían antes, 만들게 y 하고 no les 감하지 disminuiréis 말라. nada, porque están ociosos. Por 그들이 eso levantan la 배부로 voz 소리 지르는 diciendo, 내게 vamos y 드리자 ofrezcamos 하시고 우리 sacrificios a 하나님께 nuestro 희생을 Dios. 드리자 하나니 그 사람들의 Agrávese 권력을 la 무겁게 servidumbre sobre 하도록 ellos para que se 수고롭게 ocupen 하여 en ella y no 그들을 atiendan a 거짓말을 듣지 palabras 않게. mentirosas. 이 바로의 마음에는 En el corazón del faraón. 모세가 하는 이 하나님의 이야기 거짓말로 이거 안 믿는 No 거죠. 말도 안 creía, 되는 no 소리. tenía 이게 sentido 불타는 lo 놈들이 que decían 날 Moisés 속이는 y Aarón. 하나님은 모세에게 Dios 하나님 당신의 뜻을 이야기하고 약속을 이야기하고 le dijo a Moisés sobre su palabra y la promesa, pero Faraón decía, eso es mentira, 나 역시 es una gran mentira. 정말 그래 살았어. Y yo vivía así, como él. 하나님 Yo decía, ¿dónde está Dios? 예수가 ¿Qué es 뭐야? Jesús? 이게 이해도 안 될 뿐더러 No comprendía, 이걸 믿는다는 것이 말이 안 no 돼. tenía sentido que la gente pudiera creer en esto. 눈에 Desde 보이는 chico me decían que hay que creer 거, 내가 en lo 이해해가지고 visible, en lo que uno comprende, en lo que tiene 인정이 돼야 sentido, 되는 그런 en lo que uno 삶을 puede reconocer
como 누가 cierto. 가르쳐? 삶을 그렇게 살았어. He vivido así. 확인 안 되면 안 믿었으니. Si no podía confirmarlo, no podía creer, 이 세상에서 살아온 삶이 porque 그랬어요. la vida en el mundo era así. 그런 나에게 느닷없이 Y a mí 하나님이 어떻고 예수가 me decían que Dios 어떻고 es así, que Jesús es así. 나 거짓말 갖고 Me 이해가 안 돼. decían eso y me parecía una mentira. 바로 왕이 그러면서 그 Y el faraón 자 이놈들을 배가 버려서 habrá pensado como que 더 están 힘들게 muy 고용을 ociosos y les impuso una tarea más dura, 그래서 이제 벽돌도 그대로 다 구워내고 que 집 tienen que 주지 hacer 마라. el ladrillo como antes, pero 자기들이 주워가지고 que 집 no se les dé la 짓게 paja, 만들어. que tienen que recoger por 완전히 sí 이제 어떻게 mismos 보면은 la paja. 혹대로 갔다 혹붙여온 식이지. Es como que 얼마나 힘들겠어요. querían estar más 재료를 libres, 주고 벽돌을 구워라 해도 pero ahora tenían más 너무 trabajo. 힘든 일인데 Aunque se les dé paja, coser 이거를 ladrillos 벽돌을 굽는 era mucho 동안에 집도 trabajo. 안 주고 너가 주워다가 벽돌 구워라 하니까 Pero ahora le decía que recojan 시간이 ellos 많고 mismos la 배불리 paja, decían. 젊은이들이 쓸데없는 줄 알아요. Tienen la panza llena, están 아예 ociosos 막 y por eso 지쳐가지고 piensan en 정신 없어가지고 tonterías. 엄한 생각 안 하도록 Tienen que 고데기를 시켜라. darles una tarea más dura para que estén sufriendo y que no piensen en tonterías. 이들 마음이 상하기 시작. Y ahí ellos empezaron a enojarse. 모세는 하나님의 말씀을 들어가서 말씀을 전해. Moisés escuchó la palabra de Dios y fue a decírselo, 거예요. pero no funcionó. 돼야 되죠. Tenía que funcionar. 안 되니까 No funcionó. 할렐루야 감사합니다. Y en vez de decir aleluya, gracias, 마음이 죽어버려. se desanimaban. 제가 순천에 사역할 Cuando 때 yo era predicador en Suncheon, 처음으로 순천에 내려가서 era mi primer lugar de 건물을 ministerio y teníamos un lugar, un edificio. En 간판을 Suncheon 걸고 pusimos un letrero, 사역을 시작했어요. comenzamos el ministerio. 저는 한 번도 이런 삶을 살아본 적이 없어가지고 Como nunca antes había llevado 제가 신학교 esa vida, así como me habían enseñado en la escuela de misioneros, en el seminario, todas las tardes iba a buscar a gente 집집마다 por todas las casas. 한 집도 안 배워. No pasaba de largo en ninguna casa y me iba a todas las casas que veía. 가보면은 주인이 A veces 세대로 사는 사람들 주인 집 había 세대 집. gente que vivía en alquiler y a veces estaba el dueño y así iba casa por casa. 성경 이야기 Les hablaba sobre la Biblia, sobre Jesús y les predicaba. 참 순천 사람이 착해. Y la gente de Suncheon es muy buena. 아마 전라도 사람이 다 착해. Creo que en la zona de Cholado son buenos. 전도사님 Me decían, 고생 evangelista, usted trabaja mucho. Bueno, gracias. 예배 몇 시에 ¿A 드려요? qué hora es el 몇 시에 servicio? 드려요? ¿A qué hora es el culto? Ah, ¿en serio? 가족들이 다 가도 ¿Podemos 되겠다. ir todos? ¿Toda la familia? Claro que sí, ¿cómo no? 이런 거. Así. 뭐, 한 집도 한 사람도 Ni una persona, 나 그런 게 필요 없어. ni un hogar, no me decía, 나 no, 안 yo no 믿어. creo, no quiero 이런 saber nada. 사람이 없어. No había ni uno que me respondiera así. 이런 거 다- Todos me decían que querían venir. 이 동네 전부 다 하나님을 Y yo decía, ¿será que todos creen en Dios acá? 한 집도 En todo 들어가면 este barrio, todos son creyentes. 예수 필요 없다. Ni 저기 un 다 individuo me decía afuera, no queremos saber nada. 일로 오라 그러고. Me decían, 잠자고 venga, adelante, pase. Me daban de comer, me daban té, me decían que me siente, 때가 되면 me dejaban entrar y también me daban de comer a la hora de comer. Era gente muy amable. 말에도 앉아서 다 Cualquier cosa que les decía, me escuchaban hasta el final, 감사하다 그러고 me decían gracias, 오늘 예배 꼭 간다 온다. me decían que iban a venir el domingo, sí o sí. Y el domingo yo esperaba, 예배당 문을 탁 열어놓고 con las puertas abiertas. 그때 이제 바닥에 앉아서 예배 드릴 때 Era cuando teníamos culto sentados en el piso, en almohadillas, y tenía 50 almohadillas 탁 깔아. y estaban todas
puestas en el piso y yo esperando. Y yo pensaba que iban a venir todos, que iban a llenar el lugar. Yo decía, ¿será que va a haber lugar para todos? Eran las 10:30 y no se apareció ninguno. Yo decía, vendrán, vendrán. Venían los estudiantes de preparatoria, de colegio, y ya tenía que comenzar a las 10:30. Yo decía, no, van a venir, han de venir un poquito más. Yo esperaba, y les esperé hasta las 11 y nadie. Y a veces los esperé hasta las 12 y no se aparecía ni uno. Y luego yo iba y los visitaba nuevamente. Ay, evangelista, vino. Yo quería ir el domingo, ¿sabe? Pero de repente tuve un imprevisto. No le pude avisar, perdóneme, discúlpeme, mil disculpas. Yo estaba por salir y en el portón me encontré con un conocido y tuve visita. Ah, le decía yo. Pero no sé por qué todos se encontraban con alguien cuando estaban a punto de salir en el portón, que justo ese día su pariente vino a visitarle y al final me di cuenta que me estaban mintiendo. Lo que sí que como 4 o 5 veces les visitaba a esta gente y me decían lo mismo. Y yo dije, como que no querían venir, pero no se atrevían a decirme y decían lo contrario, decían que sí iban a venir. Como tenían vergüenza de decir que no, entonces me decían que sí, que claro, querían deshacerse de mí lo antes posible. Me querían ahuyentar y por eso me decían que sí iban a venir. Pero no sabía yo y varias veces después me di cuenta que eso era lo que estaba pasando. Pero este faraón era totalmente diferente a la gente de Suncheon. Este faraón no acepta lo que dice Moisés. Dios seguía endureciendo el corazón del faraón para que él se resistiera a esto. Y así hizo que conociera a Dios. En el capítulo 6 dice esto, en el versículo 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Ahí, en el 3 dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Mi nombre, Jehová, no me di a conocer. Jehová significa yo soy el que soy por mí mismo, que no necesita la ayuda de nadie.
이 지구촌에 살고 있는 사람이나 짐승이나 식물도 En este planeta 스스로는 절대로 no hay nadie que pueda estar por sí solo, ni humanos, ni bestias, ni vegetales. 물이 있어야 자라지. Las plantas necesitan agua para vivir. 그럼 우리는 ¿Y nosotros 혼자 잘 자라. podemos vivir bien solitos? No. 스스로 존재할 수 있는 No 지구촌에 podemos existir por 하나님이 sí solos. 나는 여호와라. Dice, yo soy Jehová, que estoy por mí mismo. 자, 그 하나님은 이스라엘 백성들과 애굽 바로의 산하에 있는 모든 자들에게 Y Dios 알리고 싶어요. quería hacerle saber esto a todos los 그래서 하나님은 de 아브라함과 Egipto. 이삭과 야곱의 한 약속을 다시 한번 모세에게 Y esta promesa que le hizo a Abraham y a Jacob, Dios le 이 quería hacer 약속을 recordar a 하나님이 Moisés que 이루시겠다. Dios iba a cumplir, 그래서 materializar 하나님이 esta 모세를 promesa. 불렀고 Por eso llamó a Moisés 그 모세를 지금 바로 왕 앞에 세우고 y estableció a ese Moisés 계속해서 enfrente de 하나님은 Faraón. 모세의 마음에 Y continuamente 말씀을 넣어주고 Dios pone la 마음을 palabra 넣어주고 suya, su corazón 그들의 en 어려운 다시 Moisés. 모세를 하나님 말씀을 교제해서 Si se 그 mete en su 마음에 pensamiento, 형편을 이길 수 있는 마음을 lo vuelve a sacar de ahí y le da la palabra para que 하나님 pueda 모세 prevalecer. 바로의 형편을 안 바꿉니다. Dios no cambia la situación del faraón ante Moisés, 그 형편을 이길 수 sino 있도록 que le da 하나님의 마음에 su 쓰는 corazón para vencer 속해 있는 al faraón. 히브리 사람들은 다 나오게 돼 있는. Dentro del corazón de Dios, los 그 israelitas ya 마음을 están 모세의 libres 마음에다가 de Egipto y del 하나님은 faraón. 넣어주시고 Y ese corazón le introduce, 그때에는 le 모세지만 injerta eso 마음은 a 하나님의 Moisés. 마음을 가지고 바로 앞에 서서 Aunque por fuera Moisés 바로의 영역 안에 있는 seguía a Dios 이스라엘 y 백성들을 trata de pararse ante el faraón 이제 y guiar a 이끌어내서 los 아브라함과 israelitas 이삭과 야곱의 한 약속의 땅 para llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra 이끌어 prometida de Abraham, 가시려고 하는 거예요. 왜? 약속하셨으니까. porque Dios lo prometió. 그런데 거기에 하나님이 누가 이제 필요하냐? Y Dios precisa de quién? 하나님의 말씀을 그대로 듣고 Necesita 그 a alguien 말씀을 que escuche la palabra de Dios y que pueda 하나님의 profesar 마음을 esa palabra. 받아서 그대로 이야기해 줄 수 Alguien que 있는 puede recibir el mediator, corazón de Dios. 사람이 Un medio, 필요했지. un humano que 거기에 pueda 하나님이 profesar 모세를 el mensaje de Dios. Y Dios 불러요. llamó a Moisés para esa 모세를 causa, 쓰려고 para usar a 하나님 Moisés. 모세를 부르신 거예요. Dios llamó a Moisés para usarlo. 어디에서? ¿Dónde? 처음부터 Desde el principio. 바로의 왕의 공주의 아들 있을 Desde 때부터 que él era 그 hijo de la 자리에서 hija de Faraón. 이끌어내서 애굽을 떠나게 하고 쫓겨나게 Hizo 하고 que él 그래서 huyera 광야에 a 와서 Madián 만나고 y 그의 딸과 con 결혼하고 Jetro 그의 trabajó, se casó con la hija de 양을 Jetro, 치면서 apacentó las ovejas de su 90년을 suegro 보내면서 y pasando años y 애굽에서 años en 모든 Madián, 삶이 끝이 toda 나고 su 이제 vida en 누구는 이제 Egipto, 그 él lo 힘이 다 había 죽고 olvidado, 유일하게 ya no 양을 tenía 치다 보니 fuerzas, 양을 ya no tenía 지키는 juventud ni 목동으로 살고 있어. fortaleza, era un pastor 나이가 들고 ordinario, 힘도 era 없고 viejo, 모든 것이 이제 끝나고 despojado de 애굽에서 todo, 배웠던 모든 힘이 다 빠지고 이제 ya no 쓸데없는 tenía 짓을 fuerzas como antes. 모세야 Y ahí Dios le llama, le dice Moisés. 일을 시작하. Y Dios empezó a obrar. 아니 모세 나이 좀 젊을 때 하면 얼마나 좋겠지. No sería 팔팔하게. muy bueno 막 패기가 cuando 있고 Moisés 힘이 era 있고 막 joven, que 뛰어다닐 수 Dios 있고 막 그럴 때 lo 얼마나 좋겠지. utilice, cuando Moisés puede andar por el valle, por las montañas, corriendo con toda juventud y fortaleza y vitalidad, y que Dios lo utilizase en su 이 juventud. 부름을 입는 사람들 Pero si nos fijamos cuando 하나님은 Dios 그런 세계가 제가 llama a la gente en la Biblia, 하나님 당신이 no es 종들을 así. 불러갈 Cuando 때 Dios va llamando a la gente para su obra, 인간의 의지와 힘이 다 끝났을 lo 때 hace cuando 하나님이 그들을 la voluntad 쓰시더라. y determinación y fortaleza humana ha llegado a su fin.
하나님이 뭐라고 Y Dios le 했냐면 dice, 여호와를 그들에게 알리지 아니했다. no me di a conocer a ellos en mi nombre Jehová. 그러면서 하나님이 그 일을 위해서 Para 일을 esta obra, Dios empieza 창세기 12장에 보면 en Génesis 12. 하나님이 아브라함에게 나타나셔서 Dios aparece a Abraham en Génesis 12. 말씀하셨는데 그때가 나이가 Él 75세 tenía 75 años cuando Dios le habla y le dice, 잘 먹고 잘 살고 있네. está viviendo muy bien y le dice, vete de tu parentela. 이제 젊은 나이 고생하고 노년에 참 이제 편하게 살라고 Ya había sufrido en su juventud y ya tenía todo, estaba viviendo bien en su vejez. Y le dice, vete de tu parentela. 그 하나님이 아브라함에 약속을 하셨어요. Y Dios le hizo una promesa. 내가 너를 큰 민족이 이루어줄게. Haré una gran nación de ti. 복의 권위 되게 해줄게. Tú serás la 너를 bendición. 창대케 하게. Te engrandeceré. 큰 민족을 이루어줄게. Te daré una nación grande. 그래. 창대케. Engrandeceré tu nombre. 그럴 수 있겠다. Sí, 복의 puede 권위. ser. 그것도 La 가능해. fuente de la bendición. Puede ser. 큰 민족을 이루어준다. Que me va a dar una nación, 자식이 없네. pero no tengo hijos. 애가 하나도 없는데. No tengo hijos. 내 나이가 75. Tengo 75 años. 가능 없는데. No hay posibilidad de que eso ocurra, 약속하셨죠. pero Dios le prometió. 그리고 이제 막 말씀을 듣고 가는데 Y escuchando iba y Dios le 이 땅을 dice, 내가 네 자손이 주겠다. le voy a dar a tu descendencia 거기에 esta tierra. 아브라함이 Y 머물러서 ahí Abraham se quedó 단을 쌓고 y levantó 장막을 치고 un altar 하나님을 y 섬겼어. puso tiendas y sirvió a Dios. 그리고 Y luego, 25년이 지난 어느 날 después de 25 años, 그 약속을 이루고 아브라함이 막 25년 동안 por 20 años, Abraham trató de cumplir esa promesa 하나님은 y Dios 일 안 하시더라. no obró cuando Abraham 이제 se afanaba. Pero cuando 이제 아무것도 할 수 없는 상황이 estaba en una situación que ya no podía hacer más nada, 창세기 21장에 들어가 보면 ahí en Génesis 21 vemos que Dios empezó su obra. 말할 수 없는 중에 바라고 믿었을 때 하나님이 Cuando esperaron esperanza contra esperanza, 하나님 뭐 하셨냐? cuando no había nada que esperar, Dios le sacó todas las fuerzas a Abraham. 말씀을 듣고 Escuchó 그 la 말씀을 palabra 이루려고 y 하는 cuando Abraham 아브라함의 의지와 trataba de 생각과 방법과 llevar a 수단을 cabo eso con su método, con su camino, con su estrategia y no funcionó. 나이가 많으니 못하지. Y ya era viejo, ya no tenía fuerzas. 그때서야 En ese 아브라함이 entonces, 하나님을 믿- Abraham creyó a Dios. 말씀을 쫓아 나온 건 사실이지만 Siguió la palabra de Dios para salir de su lugar. 하나님을 Es verdad, 안 믿는. pero no creía en Dios, no confiaba en Él. 마태복음 1장에 보면 En San Mateo 1, 요셉이 마리아와 정혼하고 나니 cuando José se comprometió con María, 그날 마리아가 배가 un día 나왔어. vio María 야 마리아, que 너 나하고 vio José que María tenía el vientre grande 그냥 먹는데 그래가지고 변장해가지고 보기 y 싫어. le dice, 내가 벼는 거 싫어하는 거 ¿por qué 알지? tienes una panza tan grande? ¿Por qué no te cuidas? 내가 어째서 ¿Que estás engordando? Le dice José. 네 배 많이 넘었는데? Pues está engrandeciéndose tu panza. No, yo estoy bien. Bueno, 그리고 또 몇 달 지나봤는데 그 배가 나온 y 게 esta vez 바가지 앞으로 배가 툭툭 솟았어요. ya no tenía una pancita, sino que tenía una panzota. Y le dice, ¿qué te pasó? 아니 지금 배가 나온 게 아니고 지금 배가 쏟아져. No es que tienes una pancita, sino una panzota. 아브라함이 고민 왜 그러냐 Y 따지시다. José pensaba, bueno, yo le reclamaría, pero José
José era muy bueno y no le reclamaba. Y se quedó pensando, y llegó a la conclusión de que tenía que terminar el compromiso. Ya decidió en terminar el compromiso con María. Y cuando José pensó que, bueno, esta mujer se embarazó de mí, entonces voy a terminar la relación con ella. Y cuando estaba en conflicto, Dios le mandó a un ángel. Le dijo, ¿no lees la Biblia? ¿Y qué tiene que ver eso con eso? Por eso estás así. María tiene un vientre muy grande y ¿qué culpa tengo yo? Ella es la que hizo mal. Es porque no ves la Biblia. ¿Pero qué tiene que ver eso con eso? Y le dijo, no temas que sea así María. Y le muestra la palabra de Dios. Vamos a buscar. San Mateo capítulo 1. Fijémonos. Desde el versículo 20 vamos a leer. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Le dijo lo que dicen las Escrituras en el 23. Es Isaías 7:14. 700 años antes de que Jesús viniera, Dios ya había prometido este nacimiento en el libro de Isaías, que una virgen iba a concebir y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. El niño que lleva María en su vientre es concebido por el Espíritu Santo. Para que se cumplan las Escrituras, esto ha ocurrido. No es como tú piensas que ella se embarazó de otro hombre. Yo me había equivocado. Ahí José cambió su corazón y trajo, como dijo el hombre de Dios, y así Jesús nació. En nuestro corazón, la palabra entra. Que esta palabra, ¿cuándo cambia esta palabra, nuestro corazón? Cuando si descubres tu corazón, si descubres que estás equivocado, vas a poder desecharlo, aunque no te lo pidan. Cuando tú creas eso, uno puede creer y seguir en la palabra de Dios. Si no puede hacer eso, va a tener conflicto continuamente. El pueblo de Israel
바로가 막 어렵게 하고 벽돌을 막 집도 안 주고 Cuando el faraón 막 그랬을 les daba 때 una tarea más pesada, los 모세와 아론을 molestaba, no les 쳐다보고 daba 막 paja. 속이 상해가지고 막 Y 그랬어요. seguro Moisés y 이 때문에 Aarón 우리가 막 이렇게 어려움 가고 두드리 맞았어요. seguro le hubieran reclamado a 네가 안 Moisés. 왔으면 우리가 이 Si 고생 no 안 할 hubieran 건데 너 venido 때문에 그래 por culpa 하고 de ustedes, por eso se ensañaron con nosotros, y es culpa de ustedes, Aarón y Moisés. 하나님이 하셨다면 Ahora nos 하나님의 maltratan, 역사와 계획이는 알았고 pero si hubieran sabido lo que 요셉처럼 말을 Dios 들을 때 tenía en mente, 감사하고 así como José, 막 떡을 만들어 잔치하고 estaría feliz, haría fiesta, 쏙쏙 no 어려워하지 estaría 않겠다. triste y en conflicto. 이스라엘 백성들이 하나님의 역사를 알고 Si el pueblo de 알았더라면 Israel hubiera 바로가 conocido 가입밖에 하고 la obra de Dios, el plan de Dios, el que Faraón 권력을 더 힘들게 하고 les 막 diera una 노동도 carga 힘들게 más 하고 때 pesada y no les 이거 diera paja 하나님의 para los 영광을 위한 ladrillos, 거야. 하나님의 dirían esto es 축복을 para 위한 la 거야. bendición de 이게 Dios, 우리가 es para la 대박을 bendición 받기를 de 바라는 Dios, es un 시작점이야. proceso para 오늘 recibir 내가 la 받았다 bendición de 내일 내가 Dios. 떠날 수 있다. 그러겠죠. Pronto podremos irnos de este lugar. 그걸 Si 안다면 hubieran sabido la providencia de 그들의 Dios, 그게 너무 estarían tan 너무도 felices 행복으로 a 나겠지. pesar de la 그게 situación. 뭘까? Pero 원망, se quejan y 불평, se quejan, 어려움, 고통, resentidos, amargados, sufren conflicto, 고통, 겨우 sufren. Dios 하나님 오늘 우리 마음속에 hoy hace lo mismo 모세의 con 마음을 nosotros, 계속 말씀으로 바꾸어서 como lo que Dios 하나의 ha hecho con 마음을 그 Moisés 마음에 para 심어주고 erigir la palabra suya en el corazón de Moisés. 오늘 우리 마음속에 Dios nos 이 manda esta 말씀을 palabra 통해서 우리가 hoy 복된 para 삶, guiarnos al camino bendecido, a la senda bendita. 예, En la próxima 다음 시간에 sesión 이어서 계속 continuaremos. 하도록 하겠습니다. Terminamos.